फेरी लैंड रोशनी, खुशबू और नगमों की सरजमीन थी। वहाँ के दरख्तों की शाखों पर हमेशा फूल खिले रहते, नदियों का पानी जुगनुओं की तरह चमकता और हवा में ऐसी खुशबू बसी रहती कि दिल को मदहोश कर देती। इस दुनिया की सबसे हसीन और मुनफरिद परी एल्सा थी। एल्सा ना सिर्फ अपनी नज़ाकत और हुस्न के लिए मशहूर थी, बल्कि उसके बनाए गए इंचेंटेड फेरी सैलून के लिए भी जानी जाती थी। ये सैलून फेरीलैंड का सबसे हसीन मुकाम था। दीवारें सफ़ेद संगे मरमर की थीं, जिन पर सब्ज बेलें लिपटी हुई जगमगाती थीं। हर दिन सुबह सवेरे परियां उस सैलून में आती, कोई बड़ी महफिल के लिए तैयार होने आती, कोई रक्स के लिए तो कोई अपनी रोजमर्रा की चमक बढ़ाने के लिए। वो सैलून में दाखिल होती और लम्हों के लिए हैरान रह जाती कि ये जगह ख्वाब है या हकीकत। एल्सा नरम मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करती, उनके बालों में फूलों की लड़ी परो देती, परों पर चमकदार रंग लगाती और रुखसारों पर नरम सफूफ का लम्स देती। जो परी वहां से निकलती वो पहले से ज्यादा जादुई लगती। फेरीलैंड की हर तकरीब, हर जश्न एल्सा के सैलून के रंगों के बगैर अधूरा समझा जाता था। एल्सा को इस सैलून से बेपनाह मोहब्बत थी। वो हर रात सोने से पहले तमाम बोतलों को तरतीब से रखती, फूलों को ताज़ा करती और आईनों पर चश्मे के कतरे छिड़कती। मगर एक रात जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी सबसे कीमती बोतल गायब है। पहले पहल उसने ख्याल किया कि शायद किसी परी ने जल्दी में उठा ली हो या वो खुद भूल गई हो। मगर अगली रात फिर एक बोतल गायब हो गई और फिर ये मामूल बन गया। हर सुबह एक नई कमी सामने आती। एल्सा की मुस्कुराहट मद्धम होने लगी। सैलून में आने वाली परियां अब भी तैयार होकर जाती थीं, मगर एल्सा के दिल पर बोझ बढ़ने लगा। वो रातों को जाग कर निगरानी करती, मगर कुछ नजर ना आता। दिन में सब पुरसकून लगता, मगर रात जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसके ख्वाब चुरा लिए हों। आखिरकार एक दिन वो जब दरिया के किनारे गमगीन सोचों में गुम थी तो घास पर उसको अपनी एक बोतल मिली। फिर वो थोड़ा आगे चलकर गई। फिर एक ये सब बोतलें उसे एक पुराने दरख्त तक ले आईं। जैसे ही वो जड़ों के करीब झुकी, जमीन फट गई और वो अंधेरों में जा गिरी। जब उसने आंख खोली तो खुद को एक अजनबी रोशन मगर पुरअसरार दुनिया में पाया। वो एक नई दुनिया थी। नन्हे बोने वहां बसते थे, उनके घर जगमगाते थे, मगर उनकी आंखों में उदासी थी। एक कोने में उसका सारा मेकअप रखा था। एल्सा हैरान रह गई, मगर जल्द ही समझ गई कि ये बोने उसके जादुई रंगों से मुतासिर होकर उन्हें अपने लिए ले जाते थे। एल्सा ने बोनों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो हर रात जब फेरीलैंड पर चांदनी उतरती तो दरख्तों की जड़ों से नीचे आ जाती और उनकी बस्ती में रोशनी और खुशबू बखेर देती। उसके कदमों के साथ जमीन जगमगाती। वो बच्चों के रुखसारों पर रंग डालती, औरतों के बालों में फूल सजाती और थके हुए बुजुर्गों के चेहरों पर ऐसी चमक डाल देती कि वो उनकी आंखों में सुकून ले आता। बस्ती के सब लोग उसकी आमद के मुंतजिर रहते, मगर एलन हमेशा उसके करीब रहता। एलन दूसरों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में बहादुरी और दिल में रोशनी की तलब थी। वो दोनों कभी चश्मे के किनारे बैठे पानी की सरगोशियां सुनते, कभी चराहों के नीचे बैठकर रात की खामोशी को बातों से भरते। उनकी कुर्बत बढ़ती गई और एल्सा को पहली बार लगा कि उसकी रोशनी सिर्फ एक सैलून की रौनक नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी के अंधेरों को भी कम कर सकती है। एक शाम एलन ने उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम मेरी मलका क्यों नहीं बन जाती? ये सुनकर एल्सा चौंकी और हंस पड़ी।
اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے باغ میں اچانک ہوا کا جھونکا آ جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ایلن، تم ہارے ملکہ، یہ کیسا مذاق کرتے ہو؟ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ مگر اس لمحے کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی ہو گئی۔ پہلے جو رشتہ صرف دوستی کا تھا، وہ اب ایک نرم مگر گہری لہر میں ڈھل گیا۔ تبھی اچانک زمین لرزنے لگی، بونے خوف سے بھاگنے لگے۔ ایلسا نے حیران ہو کر دیکھا۔ ایلن نے کہا وہ فوراً واپس چلی جائے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ آئی تو بستی اجڑی ہوئی تھی، گھروں کی دیواریں گری تھیں، راستے تباہ تھے اور بونوں کے چہرے سرد تھے۔ ایلسا نے ایلن سے حقیقت پوچھی تو ایلن نے بتایا کہ یہ سب ایک دیو کی وجہ سے ہے، جو ہر کچھ دن بعد آتا ہے اور انہیں زبردستی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وقت پر کام پورا نہ ہو تو وہ سب کو ستاتا ہے۔ یہ بد دعا ان کی زندگیوں پر مسلط ہے۔ ایلسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ان کی مدد کرے گی۔ اس نے اپنے پروں کو روشنی کی ڈھال بنایا اور بونوں کو ہمت دلائی۔ جب دیو آیا تو زمین لرزی، آسمان اندھیرا ہو گیا اور خوف ہر طرف پھیل گیا، مگر ایلسا اپنے جادوئی رنگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بونوں نے اس کے ساتھ مل کر لڑائی کی، روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہوئی۔ آخرکار دیو زمین پر گرا اور دھوئیں میں بدل کر ختم ہو گیا۔ اسی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا، ہر طرف روشنی پھیل گئی، بونوں کے جسم بدل گئے، وہ سب لمبے قد کے حسین انسان بن گئے، ان کے ٹوٹے گھر ایک عظیم سلطنت میں بدل گئے۔ ایلسا حیران رہ گئی۔ ایلن بھی اب بونا نہ رہا بلکہ ایک شاندار شہزادہ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دراصل پرانی بد دعا تھی جس نے ایک پوری سلطنت کو بونوں میں بدل دیا تھا، مگر ایلسا کی بہادری نے یہ بد دعا توڑ دی۔ وہ اصل میں سلطنت کا شہزادہ تھا۔ ایلسا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایلن نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایلسا اس سے شادی کر لے۔ ایلسا نے ہاں کہا تو پوری سلطنت میں روشنی اور خوشی کا جشن منایا گیا۔ اس دن کے بعد فیری لینڈ کی پریاں بھی سیلون میں تیار ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے محل میں آتی۔ وہ ایلسا کو اپنی دوست، اپنی رہنما اور اپنی ملکہ کہنے لگی۔ یوں ایلسا اور ایلن کی کہانی ہمیشہ کے لیے فیری لینڈ اور سلطنت کے دلوں میں جادو اور محبت کی داستان بن گئی۔